Halo, selamat datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki dan seperti biasa saya akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Kota mode Paris kini mendapat pesaing baru yaitu Dubai. Setelah berhasil membangun gedung tertinggi dan menjadi pusat perdagangan berlian, kini Dubai juga berambisi untuk menjadi ibu kota fashion dunia. Pagelaran Adi Busana ini bukan di London, Paris, atau Milan, melainkan Dubai. Beberapa tahun terakhir, Dubai tak segan-segan berinvestasi jutaan dolar untuk bisa menjadi pusat fashion dunia yang selama ini didominasi oleh Amerika, Eropa, dan Jepang. I would say is the capital of the region in terms of lifestyle and fashion and culture, and it's a great city to hone and really house the fashion community, simply because we have the infrastructure, we have the international appeal, we have the mindset, and most importantly, and just recently, we have the mandate to push fashion. Di tengah konflik yang melanda berbagai wilayah Timur Tengah, Uni Emirat Arab membuktikan kestabilan negaranya, terutama di bidang ekonomi. Pemerintah pun terus mengembangkan proyek-proyek yang mendukung industri kreatif dan memberikan insentif bagi para pelaku industri, baik lokal maupun asing. We started working with local designers, which is to date I feel is one of the most important thing that we started or we established as a local brand. We'd love to look at Sauce as a locally, not just a local established company. It's a brand on its own that it supported local designers from day one, and now they're stars in their own right, and that's something that's very close to our heart and we love doing. Penjualan grosir dan retail menyumbang sepertiga perekonomian Dubai pada tahun 2011 atau sekitar 12% PDB negara. Industri fashion menyumbang 7,6 miliar dolar Amerika Serikat terhadap perekonomian Timur Tengah pada tahun 2012. Dan kontribusi Dubai terhadap angka tersebut mencapai sepertiganya atau senilai 32 triliun rupiah. Tak hanya Italia yang terkenal akan kemewahan kapal Riva, ternyata industri kapal pesiar di Selandia Baru pun pantas untuk diperhitungkan, baik dari segi konstruksi maupun desain. Meski tergolong terpencil, negara New Zealand merupakan salah satu produsen kapal pesiar terkemuka dunia. Dikenal sebagai kota dengan jumlah kapal yacht terbanyak per kapita, Auckland merupakan pemain industri kapal layar dan pesiar terkemuka di dunia. Kota terbesar di Selandia Baru ini memiliki basis produksi kapal yacht yang dikenal akan kualitas konstruksi dan desainnya. I think it's because of the craftsmanship that is in New Zealand to innovate and to build the best boats. We're well known for this. We're a country that's surrounded by water, a lot of lakes and rivers, and in their spare time, the boat builders like to go boating. So they understand the product and the customer that they're serving, and boating's just a part of life in New Zealand. Nilai tukar dolar Selandia Baru yang terus menguat tidak mengurangi minat pencinta kapal akan hasil produksi Selandia Baru. Contohnya, super yacht mewah sepanjang 119 meter ini. The industry of new builds and refits is close on $500 million, and most of this is an export, so it supplies a workforce of 2,000 or 3,000 people a permanent job. Geliat industri kapal layar di Selandia Baru telah membuka banyak lapangan pekerjaan dan menyumbang hampir $500 miliar terhadap perekonomian negara kepulauan ini. Suatu kisah sukses yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang bisnis sewa kapal yacht di Indonesia. Anda kembali bersama Platinum. Berlayar di atas kapal pesiar memang memberikan sensasi mewah dan hal ini bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia. Kita akan membahas seperti apa bisnis kapal yacht di tanah air, namun sebelum itu mari kita simak highlight berikut. Sebuah perusahaan Oliver Travels meluncurkan kapal selam yang juga dijuluki Lover Deeps.
dalam kapal selam ini terdapat kamar yang terbilang mewah dengan kasur tipe double bed, kamar mandi, dan juga jendela untuk melihat pemandangan di bawah laut. Untuk naik kapal selam ini, siapkan uang sebesar 175.000 pound sterling atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Produsen kristal Baccarat merayakan hari jadinya yang ke-250 tahun dengan menggelar pameran 250 buah karyanya di Paris. Acara ini terinspirasi dari kemewahan kristal Harcourt yang lahir pada tahun 1841 atas permintaan Raja Louis Philippe. Hingga saat ini kristal Harcourt pun masih terus diproduksi. Bintang musik pop dunia Madonna meluncurkan sejumlah produk perawatan kulit dengan label MDNS Skin di Tokyo, Jepang. Produk skincare tersebut dibuat atas kerjasama dengan perusahaan kecantikan Jepang MTG dan tersedia secara eksklusif di gerai pop-up galeri seni Batsu di kawasan Shibuya, Tokyo, Jepang sejak pertengahan Februari 2014. Koleksi perawatan kulit yang dirilis Madonna terdiri dari 3 produk yakni masker lumpur, screen rejuvenator, dan serum yang dirancang khusus untuk bintang pop tersebut. Siapa yang tak kenal dengan kapal finisi? Perahu khas Indonesia yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang ini ternyata bisa tampil mewah dan modern. Kejayaan kapal pinisi yang dikenal sebagai kapal tradisional suku Bugis dan Makassar dan mulai dikenal oleh dunia internasional sejak tahun 1906 silam, ternyata memberikan inspirasi bagi bisnis yacht di Indonesia. Salah satunya seperti kapal layar mesin dunia baru yang menggunakan desain tradisional pinisi, tapi disebut sebagai sebuah super yacht. Mengapa dikatakan sebagai sebuah super yacht? Desain kapal yang terbuat dari kayu lin ini memang masih terlihat tradisional, tapi fasilitas di dalamnya dibuat lebih modern dan mesin kapal yang digunakan ini menggunakan standar internasional. Untuk semua hal tersebut, biaya produksi kapal ini mencapai hampir 50 hingga 100 miliar rupiah. Di dalam kapal sepanjang 50 meter milik PT Dunia Baru Adventures ini, terdapat 1 kabin utama dan 6 kabin untuk tamu. Sebuah lounge lengkap dengan segala fasilitas hiburannya, dapur, dan permainan air seperti jet ski, banana boat, dan alat menyelam. Yang menarik, kapal ini tidak dibuat oleh mesin. Kapal ini dibuat langsung oleh tangan dari 40 orang konjo yang terkenal sebagai pembuat kapal tradisional Indonesia di Pulau Kalimantan. Dan kapal ini sendiri memakan waktu pembuatan hingga 7,5 tahun. Industri yacht di Indonesia memang belum begitu berkembang. Hanya segelintir orang yang bisa membeli sebuah yacht. Biaya produksi yang mahal serta kurangnya pelabuhanlah yang menjadi faktor penyebabnya. Sebenarnya sebagai negara maritim, bisnis yacht di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Umumnya biaya sewa kapal yacht untuk 1 hari bisa mencapai 6.000 hingga 11.000 dolar Amerika atau lebih dari 72 hingga 132 juta rupiah. Sedangkan untuk harga jual kapal yacht sendiri berkisar 1 hingga 25 juta dolar Amerika atau lebih dari 12 hingga 420 miliar rupiah. Dengan pasar yang masih terbatas, bisnis ini menjadi investasi besar. Super yacht ini sudah dipasarkan sejak awal 2014 dengan biaya sewa sekitar 77.000 dolar Amerika atau lebih dari 900 juta rupiah untuk 1 minggu perjalanan. Jadi bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh. Namun tak hanya memberikan keuntungan, pinisi mewah ini juga menjadi salah satu simbol kemewahan di atas laut. Mr. James Blee, you've been in Indonesia for 20 years, always been in the marine industry. What can you tell about the market of the charter yacht in Indonesia? Well, Ria, the charter yacht market in Indonesia is a growing market, and one that is mainly being driven by the beauty of Indonesia's waters and the cultural diversity of the country. The more people are discovering how beautiful Indonesia is, the more people want to come here. And that's driving the ability to make charter boats to take people to see the beautiful places. So who triggered that market? Is it the Indonesian itself, or is it other people? It's certainly more Western international influence. The hotel industry in Indonesia and being a growing industry in itself provides the tourists who want to explore further in the islands of Indonesia. Okay. So is it more into for the
cruising for the tourists, or is it more into like a lifestyle for the market here? I would say 50-50. You've picked the eyes out of the two best points. Lifestyle is certainly part of what is driving the ability for domestic Indonesians to discover boating and to go out and to go to the further far away places to see the beautiful country that they live in, and then tourism, predominantly through diving at this point, which is the diving in Indonesia is wonderful, and there are so many destinations that the boating companies are following that trend. How big is actually the market here? The market is growing. It's small to this point. There is only probably 40 boats across the board in Indonesia able to explore the 17,000 islands. But again, it is growing significantly. And then how is the knowledge of the market, of our market itself, to that demands, or even to that industry itself? It's very, very knowledgeable. There is a tremendous homegrown interest in cultural Indonesia and in maritime Indonesia. Indonesia is very well represented in a lot of the travel shows. We ourselves will do 3 travel shows this year, and that's just reflective of how many people are interested in coming and exploring Indonesia. And what is actually growing in the chartered yacht itself? Is this kind of boat, or is there other kind of boats? There is, as you've just highlighted, there are 2 distinct types of boats. There is a modern style of boat, which, as you know, is like the white fiberglass, or the more traditional, what we'd call a super yacht or a motor cruiser. There is that style, and then there is the traditional style, which is the hand-built wooden boat. Both are growing in popularity as far as which guest or what client would actually like what particular experience. But from the traditionalist point of view, most people will like to be on a traditional Indonesian sailing boat, which essentially this is. Okay, so I believe the charter fee will be around like $11,000 per day, so it's like a week, like 77,000. Who's renting it? Who's chartering? What kind of people are they? The boat charter business closely mirrors the hotel industry. The hotel industry started with a middle class market or middle range marketplace, and graduated through companies like Four Seasons, like Aman Resorts, into a luxury product. The boat business is very similar to that. You can find by and large that the majority of your clients will want something mid-range. But there is a marketplace for luxury, for guests who are looking for not only beautiful rooms, cabins, beautiful outdoor areas, but very fine service and excellent food. All of which that the boats in this sector of the marketplace, charging those figures, can provide. Okay. With the similar chartered boats that you probably know, what's the occupancy rate? In the luxury marketplace, as this one, we'll be happy with 70% for per year. If you do getting up to 80, then that's a very good year. Anything over that is a real bonus. Okay. So how do you see the potentials of, again, on this industry of the chartering yacht in Indonesia, let's say the next 5 years? You said it's just growing 10 years back. How is it on the next one? I would safely predict that the number of charter boats available for clients coming in the luxury market will double. Okay. Well, I understand with this type of boat, very traditional, very Indonesian. There are only few in Indonesia. How is the demand? How do they appreciate of this Indonesian traditional boat? The predecessors. There's in the luxury marketplace. There are 4 other boats that have sort of led the way with the traditional style. Dunia Baru being what I would think is reaching the pinnacle of that. The appreciation is large. There is a large demand for it, and
with the boat just being launched, we would think that that it will quickly fill up with people interested in cruising Indonesian waters in luxury. Okay. Well, this one is made here. What about the other boats? Where do they come from? Where do they originate? All of the traditional wooden boats are built either in Sulawesi or Kalimantan. Okay. The modern yacht is more traditionally made in Java, where there is a growing boat building business. The modern style of boat still hasn't got a great deal of market appeal yet, but I know clients who prefer that as opposed to this, so that there will be space in the market for boats like that. How many charters in a year that is a good level of the growing Across business? the board, the charter season for boats like this is a dual season. Half of the year will be in the Komodo region, half of the year will be in the Papua region. In the Papua region, we'd be looking at 12 charter slots to sell over that period of time. In the Komodo season, it's a little longer, we'd be looking at 14. And you consider this as a super yacht? Definitely from the point of view of finish and systems. You said the last 10 years it's been growing for the business, the charter yacht business. Can you illustrate it? What happened that time? What did you feel that happened in that maritime industry business? Like most burgeoning industries, I guess, it was primarily driven by the backpacker and the lower marketplaces, the explorers, people coming in wanting to see different things. As more and more people, mainly through the Lonely Planet, for instance, more and more people wanted to hear the stories and to see the adventures. Indonesia, being largely a water-based country, the only way to do that is by boat. So from across all marketplaces, the lower, the middle and the upper, boats have been built to support that So drive. you saw more boats on that period of times on the water of Indonesia? Yes, that we've been renting? many more. Many more. Okay. Thank you so much. Thank you, Ria. Usai jeda berikut, Platinum masih akan kembali dengan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Platinum. Bisnis aviasi di kawasan Asia terus berkembang dan hal ini ditandai oleh semakin banyaknya maskapai penerbangan yang menambah jumlah armada mereka. Peluang ini dimanfaatkan oleh produsen pesawat Bombardier yang berminat untuk memperluas pangsa mereka di Asia. Perusahaan pesawat asal Kanada ini memproyeksikan penjualan pesawat di kawasan Asia Pasifik bisa menembus 5.000 unit dalam waktu 20 tahun. Niles Patanayak, Wakil Presiden Direktur Penjualan Bombardier Asia Pasifik menilai permintaan di Indonesia maupun Malaysia mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut mengkompensasi penurunan permintaan di negara maju. Di Indonesia, Garuda Indonesia sudah memiliki 6 pesawat CRJ-1000 Next Gen. Rencananya, Garuda juga akan menambah lagi 12 pesawat yang sama. Sebelumnya, Lion Air juga direncanakan membeli sekitar 50 unit CSR-300, namun hingga saat ini kesepakatan penjualan belum terjadi. Sandra Bullock hadir di Hollywood tentunya sudah sangat biasa. Tapi kali ini aktris pemeran film The Proposal hadir dalam bentuk sebuah patung lilin yang menyerupai dirinya. Patung ini merupakan koleksi terbaru Madame Tussauds di Hollywood, Amerika Serikat. Patung lilin terbaru karya Madame Tussauds ini digelar untuk ajang Piala Oscar 2014 lalu. Salah satu koleksi terbaru museum patung lilin ini adalah patung aktris Sandra Bullock. Sandra Bullock adalah salah satu nominasi Best Actress di piala bergengsi dunia perfilman ini atas perannya di film Gravity yang membukukan pendapatan $266 juta lebih atau sekitar 3,2 triliun rupiah lebih. Patung yang diklaim sangat menyerupai aslinya ini dipajang bersama dengan koleksi Madame Tussauds lainnya seperti Morgan Freeman, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, dan Denzel Washington.
Sejak tahun 1500-an, Chile sudah mulai memproduksi minuman anggur atau wine. Negara ini bahkan sudah menjadi produsen wine terbesar ke-7 dunia. Di tengah majunya industri wine di Chile, Chile kembali membuat wine dengan cara tradisional. Ini adalah salah satu lahan perkebunan anggur organik di lembah Maule, Chile. Budidaya anggur dilakukan sangat tradisional. Tidak ada jalur dan barisan tanaman yang rapi layaknya perkebunan besar. Lokasi tanaman juga ekstrim, yaitu di kawasan lembah gurun Atacama. Memang sistem ini tidak menghasilkan buah yang besar dan homogen. Namun, konsumen sudah mulai memilih produk ramah lingkungan. This project is kind of a back to the roots, back to the land. We say old is the new in the Maule. What we're doing in Movi is trying to answer to an opportunity in the world today of people who are into food and into living better and into eating better. Proses pembuatan anggur juga menggunakan alat-alat sederhana tetapi tetap steril. Hasilnya setelah dipasarkan ke sejumlah butik wine ternama di San Francisco, New York, dan London. Harganya pun sangat terjangkau, mulai 20 hingga 30 dolar Amerika Serikat per botol. Atau 238.000 hingga 357.000 rupiah. Produsen anggur ternama seperti L'Apostol yang dimiliki ahli waris perusahaan minuman Grand Marnier juga ikut melakukan metode ini. Termasuk produknya Clos Apalta yang meraih predikat Wine of the Year tahun 2008. Lo nuevo es que lo que está demandando hoy día la sociedad esto lo responde. Eso es lo nuevo, ¿eh? Que son inputs que se generan en el campo, porque tenemos animales, tenemos guanos, tenemos tés especiales y usamos mucho los microorganismos. Tahun lalu, Chile memproduksi wine lebih dari 1,3 miliar liter. Sekitar 480 juta liter dari jumlah itu diekspor ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Brasil, dan Cina. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki, sampai jumpa di episode berikutnya.